إخوة والأخوات، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى أحسن ما يرام. أهلا وسهلا بكم من جديد على قناتي مع وصفة سهلة مهلة كما العادة، وندوزو نشوفوا الفيديو. Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette très rapide à réaliser et facile à préparer. Je vous laisse avec la vidéo. وصفة اليوم كما تيبان لكم هنا فهو واحد الجاتو غلاسي موس ديال الشوكولا بلون معاها لي فروي. هنا درت معاها الاناناس، وهاد الصغيورين هادو غادي نشرح لكم، غادي تشوفوا كلشي في الفيديو. فهي سهله 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 سهله، ولكن كيجي واحد المنظر ديالها اللي هو زوين زوين بزاف. نخليكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر وغادي تردوا عليا في لي كومونتير واش عجبتكم هاد الوصفه ولا لا. La recette d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un gâteau glacé ou un gâteau mousse au chocolat, on peut dire mousse au chocolat avec des fruits et avec un glaçage miroir. Comme vous pouvez le voir ici sur les photos, je vous laisse voir la vidéo jusqu'au bout et on va se retrouver après dans les commentaires si ça vous plaît. غادي نحتاجو في المقادير ديالنا 200 غرام ديال شوكولا بيضاء، 200 غرام دو شوكولا بلون، 500 غرام ديال القشده الطريه 30% من مواد دسمه. Donc 500 g de crème liquide, 30% de matière grasse. 150 g ديال البيستاش اللي دوزتو في الفران وميكسيتو بهذه الطريقه. Donc 150 g de pistache grillé et mixé. جوج ديال الوراق ديال الجيلاتين اللي رقدتهم في الماء كما كيبان لكم. Donc 2 feuilles de gélatine diluées dans l'eau. والسيرو ديالنا اللي فيه السكر والماء والفاني كما ديما، و150 غرام ديال الاناناس وواحد الجينواز اللي غادي نخدموا بها. Donc il nous faudrait aussi un sirop pour notre génoise, 150 grammes d'ananas et puis une génoise pour travailler le tout. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نشدو هذاك الشوكولا ديالنا وغادي نزيدو عليه 100 غرام ديال القشده الطريه وغادي نديرو هذاك الشيء كله يذوب فوق البوطه. Étape 1. Donc on prend le chocolat blanc, on verse 100 grammes ou 100 ml, de toute façon ça donnera à peu près la même chose. On mélange le tout et on met sur le feu pour faire fondre. ما غاديش ياخذ معنا بزاف ديال الوقت فاش كديروه فوق عافيه. المهم راه ياخذ لكم واحد 2-3 ديال الدقائق هي الكثيره من بين ما كتسخن هذيك لا كريم وكيذوب هذاك الشوكولاط، ومن بعد غادي نحيدوه. كنتسناو عليه واحد 2 ديال الدقائق. راكم عارفين ما خصناش نخلطوا ديريكت لا جيلاتين مع شي حاجه اللي كتكون سخونه بزاف، فهي كتنقلب الى ضدها، يعني ما كتبقاش عاطيه داك المفعول اللي حنا بغيناها تعطي. ومن بعد غادي نرجع معكم باش نكملوا باقي التحضيرات. Une fois vous mettez votre mélange sur le feu, ça prendra pas trop longtemps pour faire fondre le tout. Donc ça prendra 2-3 minutes au maximum. Vous allez l'enlever, vous attendez 2-3 minutes et après vous essorez votre gélatine et vous mélangez avec. Et il faut jamais mettre la gélatine directement dans votre mélange bien chaud car ça ne fonctionnera pas et ça donnera pas l'effet qu'on souhaiterait pour réussir notre gâteau. وهنا كما كيبان لكم فانا عصرت هذيك الجيلاتين ديالي مزيان من الماء ودرتها في داك الخليط. غادي نحركها مزيان حتى كيبان ليا كلشي داب وغادي نحطها جانبا. Et comme vous pouvez le voir ici, donc une fois j'ai retiré mon mélange du feu, j'ai bien essoré ma gélatine, je l'ai mise dedans et ensuite j'ai bien mélangé. Et là je vais la mettre de côté et je vais travailler ma crème. في هذه المرحله اللي انا غادي نخلي فيها داك الخليط ديالي يبرد واحد شويه، لحقاش خصو يكون واحد شويه دافي، ما يكونش سخون باش نزيدو على لا كريم ديالي اللي غادي تكون طالعه، لانه الا درتو سخون على ديك لا كريم غتهود لا كريم ما غتعطيناش عاوتاني هذاك السر ديال النجاح. فانا غادي نطلع هاد لا كريم هذه حتى تبدا تعقد مزيان، ومن بعد غادي نزيد عليها البيستاش ديالي وغادي نزيد عليها هذاك الميلونج، يعني هذاك الخليط اللي غيكون تقريبا دفا بدا كيبرد، وغادي نحرك لو تو. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي تكون المراحل ديال هذا الجاتو. Et comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai mis mon mélange de côté pour qu'il refroidisse un petit peu. Je ne peux pas mélanger directement mon chocolat chaud sur ma crème parce que ça va me faire fondre le tout. Et ça aussi, c'est un des secrets de la réussite du gâteau.
Donc là, une fois j'ai monté ma crème, comme vous pouvez le voir, donc elle est pratiquement montée à 90%, on va dire. Elle n'est pas complètement ferme. À ce moment-là, je rajoute ma poudre de pistache. Je mélange tout doucement pour ne pas faire tomber ma crème. Faire des mouvements circulaires et prenez vraiment votre temps pour réussir votre gâteau. Par la suite, je rajouterai le mélange chocolat et crème et vous allez voir avec moi les étapes à suivre. فهنا كما كيبان لكم فكيكون هذاك الشوكولاط تقريبا راه برد. غادي نبداو نزيدو، غادي نزيد كلشي في دقه واحده وغادي نخلط بنفس الطريقه. Ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai rajouté tout mon chocolat, il était complètement froid, donc c'est très bien, donc ça va pas me faire tomber ma crème. Je mélange de la même façon et je continue avec vous la recette. من بعد ما سالينا الميلونج ديالنا، يعني هذاك الخليط ديالنا خلطناه وقاديناه، انا خديت هذا المول هذا من هذا النوع، هذا المول ديال السيليكون. غادي نخلي لكم في لا بار دانفو، يعني في الديسكريبسيون فين غادي تقدروا تشراوهم بالنسبه للناس اللي كاينين في اوروبا. اما الناس اللي كاينين في المغرب فموجود هذا الشيء هذا ما شاء الله وتبارك الله، غادي تلقوه فين ما مشيتوا. وغادي نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غندير لهذا المونتاج هذا في هذا المول هذا. Pour le montage du gâteau, c'est très simple et très facile à faire. J'ai pris un moule en silicone, j'ai mis la moitié de la crème, mes fruits, j'ai recouvert de la crème et ensuite j'ai mis ma génoise. Je vous laisse également les informations concernant les moules que j'ai utilisés dans la description pour que vous puissiez les acheter si vous en avez envie. وهنا كما كيبان لكم فبقات عندي غير لا جينواز، غادي نشدها ونسقيها بهذاك السيرو اللي كاين عندي وغادي نديرها من فوق هذيك لا كريم ديالي. من بعد غادي ندير لها البابي فيلم وغادي ندخلها للكونجيلاتور تبقى فيها ليله كامله. Mon montage est fini pour mon gâteau, donc là je vais filmer et je vais mettre au congélateur pour une nuit complète. وهنا كما تيبان لكم فانا كانت بقات عندي شويه ديال الكريمه، قلت علاش لا ندير بها حاجه اخرى، فدرت واحد التحليه ثانيه. كان عندي الفرامبواز في الكونجيلاتور وكان عندي شويه ديال الكاطو ديال الشوكولا،
فقلت علاش لا، غادي نعمر هاد المولات ديال السيليكون بنفس الطريقه، غير الفاكهه هي اللي غادي تكون مبدله. غادي ندير شويه ديال الفرامبواز وغادي نغطي بشويه ديال الكريمه، وغادي نعاود ندير عاوتاني هذاك لاجينواز ديال الشوكولا، وغادي تشوفوا معايا الطريقه. Ici, comme vous pouvez le voir, donc il me restait un peu de crème. Je me suis dit, j'ai des moules en silicone, je peux faire des individuels, ça va être super joli. Donc j'ai fait exactement la même façon. J'ai pris un peu de crème, j'ai mis à l'intérieur du moule, j'ai mis mes fruits. Donc là, j'ai choisi en fait les framboises que j'avais au congélateur. J'avais un peu de gâteau au chocolat, donc exactement la même manière. Donc je mets ma crème, mon fruit, mon gâteau et je recouvre avec ma crème et je mets au congélateur durant une nuit. وهنا من بعد ما الكاطو ديالنا دوز ليله كامله في الكونجيلاتور، خاصو يدوز مينيموم واحد 8 ديال السوايع باش هذيك الكاطو ديالنا الموس ديالنا تشد مزيان، وفاش تخويو من فوق منها هذاك الكلاصاج اللي هو كيكون دافي في الاصل ما تدوش لكم هذيك لاموس. فانا كنحاول نحيد هنايا هذاك المول لحقاش تيكون لاصق، وغادي نخوي من فوق منها هذاك الكلاصاج اللي عندي. بالنسبه للكلاصاج فانا ديجا خدمته معاكم في حلوه اخرى، غادي نخلي لكم المقادير ديالو حتى هو، اولا نخلي لكم نيشان الفيديو ديالو اللي كنت خدمته معاكم من قبل في اخر الفيديو، ونخليكم تشوفوا الطريقه ديال الكلاصاج وتكمل ديال الكاطو. Et comme vous pouvez le voir ici, après une nuit complète, j'ai sorti mon gâteau du congélateur. Il doit rester minimum 8 heures pour que la crème soit bien prise, et quand vous la glacez avec votre glaçage qui est tiède, la mousse ne fondra pas. Donc là, j'avais préparé mon glaçage, je vous laisserai la recette et les ingrédients à la fin de la vidéo. Je l'avais déjà préparé avec vous pour un ancien gâteau qui était à peu près de la même façon. وهذه هي النتيجه اللي كيعطينا فاش كنجلسيو الكاطو ديالنا، كيجينا هكا مغبغي، كيجي زوين وكيحمق صراحه، وحتى في الحطه والله غادي يجيكم زوين. جربوه ما غاديش تندموا عليه الصراحه. Et comme vous pouvez le voir ici, donc j'avais fini mon glaçage. Il était vraiment beau. Moi, j'avais vraiment bien aimé l'aspect et le mélange de la couleur qui était autour. Donc, il était marbré avec du vert,
orange et rouge. Franchement, il était vraiment beau et ça donnait vraiment un très bon aspect. Je voulais vraiment avoir ce résultat-là. Je vous laisse voir, je vous laisse découvrir, je vous laisse vraiment essayer. Et n'hésitez pas à revenir avec vos questions, je suis là pour répondre. Et puis, on finit les autres gâteaux ensemble. وهنا كما كيبان لكم غادي ندوزو للشكل الثاني. شديت هذاك الكلاصاج كله اللي كان هود من هذاك الكاطو الاول، هو اللي جمعته وهو اللي غادي نكلاصي به هاد الكاطوات هكا الانديفيدوال الصغيورين. كما غادي يبان لكم فانا غادي نحاول نبدل لهم الشكل ديالهم، فهو حتى هو ساهل، غير فاش كيبان في الاول هاد الكاطو بحال هكا كنقولوا فواعر ما نقدروش نصايبوه ولا كذا، ولكن والله العظيم هو ساهل جدا. غير غادي اين فوا غتبداوه ديروه المره الاولى ما غيبقاش يخطاكم الصراحه. Et comme vous pouvez le voir ici, donc je passe au deuxième modèle. J'ai pris tout le glaçage qui me restait dans mon assiette et c'est avec ça que je vais glacer mes petits gâteaux. وبالنسبة للديكور فهو فعلا كيبقى اختياري، أنا فقط وريتكم أفكار، فكيبقى لكم الاختيار الا بغيتو نيشان تسخويو غير هذاك الكلاصاج على هذوك الكاطو اللي عندكم اولا ديروا ليه بنفس الطريقه اللي درت بها انا. Pour la décoration, mes chers amis, je vous dis toujours, laissez votre imagination parler. J'ai fait de cette manière parce que ça m'a vraiment plu. Je l'avais vu dans une émission et franchement, je voulais la reproduire. Je l'ai reproduit plusieurs fois et c'était vraiment magnifique. Ça m'a donné vraiment un très beau résultat. Donc, je me suis dit, je vais le partager avec vous. Mais vous pouvez également glacer vos gâteaux sans pouvoir faire ça, hein. Donc vous, tout simplement en fait vous versez votre glaçage sur votre gâteau et ça va donner vraiment un très bon résultat. Donc là je vous laisse voir comment j'ai fait et on continue la vidéo ensemble. وهنا كيما غادي يبان لكم فانا خديت هاد لي بيرل هادو ديال السكر اللي كيكونوا بحال هكا. ممكن عاوتاني تختاروا نتوما اي بيرل كان عندكم في الدار، فانا كنحاول ماكسيموم انني نشد داكشي اللي كيكون عندي في الدار هو اللي كنخدم به. فشديتو درتو بحال هكا على هادوك الكاطوات بحال هكا وعطاني واحد الشكل اللي هو زوين. الا عقلتو كنت كنقطع واحد الدوائر وكنت كنديرهم في هاد الكاطو هذا، فانا بقى عندي هاد التفرتيت هذا بحال هكا اولا مرصيات صغار اللي شديتهم درتهم في هذاك في الزليفه الصغيره، وغادي ندير عليهم واحد الملون غذائي اللي هو كيكون ديال الذهب، وهو اللي غادي نزيد نديكوري به هذوك الكاطوات ديالي. Je finis ma décoration par saupoudrer quelques perles de sucre couleur or. J'ai pris aussi quelques gâteaux qui me restaient, donc quelques petits morceaux sur lesquels j'ai rajouté la poudre alimentaire or. Et puis je finis ma décoration tout simplement. وهذه هي النتيجه ديال الكاطو ديالنا كما كيبان لكم. فانا كملت التزيين ديالو، زدت ليه واحد شويه ديال البيستاج وشويه ديال الشوكولا وشويه ديال لي بيرل بحال هكا الحجيرات اللي تيكونوا تيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين. كنتمنى ان هذا الكاطو هذا ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك لي بارطاج او كومونتير الا كان عجبكم هذا الفيديو هذا،
وغادي نقول لكم الى فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم. Et comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai fini la décoration de mon gâteau, j'ai fini la recette pratiquement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.